हेलो एवरीवन केमिति अच्छे आपण मैंने आई होप आपण मैंने बहुत भलरे थिबे। आज आम बनैबा पूरा आमर देसी ओडिया स्टाइल पूरा आंबुल दिया माछ बेसर पूरा तटका रोही माछ को आज आम बेसर बनैबा पूरा गाँवली स्टाइल बनैबा आ एकदम नुआ उपाय बनैबा एकदम सरल उपाय भी बनैबा आ खाइला परे ना मुहर टेस्ट पूरा एकदम सा फ्रेश हो जीवो। तो चलतु आज बनैबा पूरा फ्रेश फ्रेश रोही माछर बेसर पूरा गाँ स्टाइल माने मम्मी वाला स्टाइल रे। तो ये देखु मुझे पूरा रोही माछ पूरा फ्रेश तटका रोही माछ। तो देखिकी जानीपारे ताकू एबे आमे कौन करवा मैरिनेट करवा। तो तादरे देदेबा हलदी गुंड आउ स्वाद अनुसार लुण आमे दबा ये गोटे बड़ चामच रे गोटे बड़ चामच देदेबा आम ये सोरिष तेल देले कौन हम ना माछटा बहुत बढ़िया से माने उठिबो आ भांगीबनी माछटा आउ ए भला छोट छोट ट्रिक फॉलो करंतु आ गोटे बढ़िया रेसिपी बनै नियंतु। तो ये देखो मु सोरिष तेल देदेली देकी ताको हाथ साहाय्य रे बहुत बढ़िया से ताको कौन करी ना मैरिनेट करनेबी बा गोलई नेबी। गोलैला परे ताको कौन करी ना 10 मिनिट भला साइड करके रखिनेबी कहीं रखिला परे ना जो तेल आम देचे से बहुत बढ़िया से गोटे ऑब्जर्व करनब ता देहरे आ बहुत बढ़िया कोट गोटे हो माने रोसई कला बेले बिल्कुल भी भांगीबनी। तो ये देखो माछ को तो आम रेस्ट पे रखीदे ये आम मसला बनैबा। तो ये देखो सोरिष देदेली मु कला सोरिष तापर देली जीरा आ दुटा सुखिला लंका आ ये देली मु पियाज छोट छोट साइज रो ये मु 2टा पियाज देइची आ ये देली मु आधा इंच रो टिके कम अदा कहीं जेहेतु आम सोरिष दौचे ना आउ 8-10 कोला रसुण देली सोरिष देले एत अदार आमको आवश्यक पड़बनी। तो ये आम भल से पेस्ट करके नहीं आसवा। तो ये देखो मुझे बसई देली कड़ई रे देली पूरा सुंदर सुंदर लाल लाल मस्टर्ड ऑयल बढ़िया से धुआं बाहरिया पर्यंत ताको देली गरम करी तापरे देवी जोटा मैरिनेट कर रखी थी माछ ना सेटा को गोटे गोटे पीस करके देदेवी आ देला परे बहुत बढ़िया से गोटे साइड जिते पूरा हार्ड हो बहुत बढ़िया से हो। तो ताकू नेक्स्ट साइड की पलटेबे जेपर्यंत देखिए गोटे साइड बहुत भल से न हो माछर ऊपर भाग पूरा माने गोटे देखा ना ऊपर भागटा पूरा एकदम पूरा जूस माने गोटे अलग टाइप देखा जाए माछ जो गोटे तल लेयरटा हो जाए। तो सहीटा जो देखा सेटापे तापरे उल्टई देवे एमती उल्टैला आउ अनदर साइड माने अलग साइडटा को भी बहुत बढ़िया से पूरा क्रंची क्रंची जमती पूरा फ्राए करने पूरा टिक्के हार्ड फ्राए करेंगे कहीं आम जेहेतु पूरा कड़ी रे पकईकि फुटेबा ना तो से सॉफ्ट हो जाए। तो ताको टिके हार्ड हार्ड फ्राए करने। तो ये देखो मु पुणी कौन कली ना से माछटा मोर हो गला। तो सेम प्रोसेस रे मु नेक्स्ट माछ तक बहुत बढ़िया से गोल्डन ब्राउन करके पूरा भाजी नेली पूरा कड़ा कड़ा करके आउ एमती माछ जदि आम तेलटा दबा ना माछ बिल्कुल भी कौट टिके लगनी कड़ई जिते भी ठंडा था गरम था बिल्कुल भी लगनी। तो ये देखो जी मोर तेल रेस्ट बड़ी थी मुझे तेल माने तरकारी करदेवी और बहुत कम तेल रे आम करवा। आगरे तो माँ मैंने केमती करुले बिल्कुल तेल मसला बेसी यूज करुले कि तो से भाई आम आज करवा। तो तेल देदेली तेल पर टिके काश्मीरी रेड चिली पाउडर देदेली किसी आवश्यक ना सोरिष मसला काश्मीरी रेड चिली पाउडर किंतु जेहेतु गोटे भिडियोर लुक टिके भल आसापी मुझे काश्मीरी रेड चिली पाउडर देती आप चाहिए देवे ना स्किप करने कौन माने टेस्ट रे तो फरक पड़बनी। तो तापर जो मैंने मसला रखी थी बाटिकी सोरिष मसलाटा सेटा देकी तापर स्वाद अनुसार लुण देदेली ताको बढ़िया से घांटी आउ देखो मु गोटे चामच उपरू भी सोरिष तेल देली आप देखिथे ता द्वारा माछर फ्लेवर बहुत बढ़िया आसे। निश्चिंत मसला हैला परे आपण गोटे चम्मच सोरिष तेल देबे आ ताको भल से मसलारू तेल छाड़ी गला परे ताको कौन करेंगे माने पानी देदेवे जेतिक आपन को ग्रेवी दरकार पानी देदेवे। जेहेतु आम ओडिया भारी बढ़िया तो आमर आलू नहेले तो हबनी मु तेणुक 2टा आलू भाजिकी रखी सेटा को भी देदेली जिते माने झोलटा फुटिला ता ग्रेवीटा माने फुटिला मुझे देदेली आ ग्रेवीटा बहुत बढ़िया से फुटीगला बेले मुझे देदेली जो आमर पूरा क्रंची क्रंची माछ भजा जोटा माने मु भाजिकी रखी
ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା କାହିଁକିନା ତାକୁ ସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ ମସଲାରେ ପକେଇଲେ ନା ସବୁ ମାଛଟା ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଛଟା ବିଲକୁଲ ବି ଫିକା ଫିକା ଲାଗିବନି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ତ ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବନିଯିବ, ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ଏଇଠି ମୋର ଝୋଳ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଉ 4-5ଟା ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲି। ତାର ବାସ୍ନା ପୁରା ଭୋଜିର ଯେମିତି ଭୋଜି ମାଛ ଆମେ ଖାଉଛେ ନା ପୁରା ଏକଦମ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୋର ମାଛର ଗ୍ରେଭି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ମୋ ଉପାୟରେ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି। ଆଉ ସମୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଯେତିକି ଏଇଟା ଡିଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଠୁ 4 ଗୁଣା ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମମି ମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି, ମାନେ ମା ମାନେ ଆମର କେମିତି କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ତେଲ 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 ତେଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତିକି ତେଲ ମୋର ମାଛ ଭଜାରେ ବଳିଥିଲା ନା ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବି ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିନି। ଖାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ମସଲା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ପୁଣି ବହୁତ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଚାମଚ ତେଲ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାଛର ଟେଷ୍ଟକୁ ମାନେ ମାଛର ଝୋଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲ, ଏଇଟା ପକାଇଦେବେ। ପକାଇଲା ପରେ ମାଛର ସ୍ୱାଦ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତିକି ଥିବ ନା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯିବ କି 4 ଗୁଣିତ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ମାଛ ମସଲା ପୁରା ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସା ପୁରା ଏକଦମ କ୍ରଞ୍ଚି କ୍ରଞ୍ଚି ମାଛ ମସଲା, ବେଶୀ ବି ମାଛଟା ଏଇଟା ସିଝି ନଥିବ ନା, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଡ୍ରାଏ କରିକି ଭାଜିଥିଲେ ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ବି ସିଝି ନଥିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ମୋର କିଛି ୟୁନିକନେସ୍ ଥିବ ତ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଇ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଇ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବି ନା ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ନିହାତି ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଆଉ ଯେତେ ବି କଥା ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କଥା ବିଲକୁଲ ବି ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସାରିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ପରେ ନା ପୁଣି ଆମେ କଥା ହେବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ମାନେ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କହିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଏକଦମ ଆମ ମମି ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି 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 ମୋତେ